हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को स्वागत आज वीडियो को। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर आम आलोचना करबा। आपण मन देखुछंती मो सीएम किसान लो पोर्टल ओपन कर रखछि। सीएम किसान पोर्टल ने हम ओपन कर रखछु। आज आम एमिति एक वीडियो आम आवेदन करबा। जने लोकर भूमिहीन अछि। आपण जानथिबे जेतो कालिया योजना थिला, कालिया योजना को नाम चेंज कर दैछन सीएम किसान। कालिया योजना जेतो थिला जने लोक भूमिहीन टंका पाउतला, भूमिहीन पाउतला 12,500। किंतु एबे तांकर कोन हैला ना भूमिहीन तांकर टंका आसीनी। से चाहुचंती भूमिहीन रु से माने केमिति क्षुद्र चासी किंबा नाममात्र चासी हेबे। सेतिमै से मा आमा पाखरे आसी पहुँचिले। से कहले कि ଆମର ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ରୁ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂମିହୀନ ରୁ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଆମେ କଲୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିଲା ୱାର୍ନିଂ ଲେଖିଲା 1/1/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ସେଡିଂ ଅଛି କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି। ମାନେ 1/1/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡିଂ କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ହେଇନଥିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡିଂ କରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲୁ। ଆମେ ଭୂମିହୀନରୁ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଲେଖିଲା। ଆମେ ଆଜି କରିବା ପ୍ରୋସେସ ଯେମିତି ଆମେ ଭୂମିହୀନରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାର କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ତାର ପ୍ରଥମେ କିଛି डाटा ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା। डाटा ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପକେଇବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯାହା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ଥିଲା ସେୟା, ଖାଲି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ଆପଣଙ୍କ डाटा ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେକେ, ଏବେ ତ ଆମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତାପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆମେ ପୁଣି ପକାଇବା। ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ମୁଁ ସ୍ମଲରେ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର डाउट हबो आपण WhatsApp ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, आपण जाईकी मते पछेरि परिबे। ता सहित आपण जति आउ भी किछि डाउट हबो आपण कमेंट सेक्शन रे मते पछेरि परिबे। किंतु आपण मन रखथांतु सीएम किसान लॉगिन कर सरला पर एई भली आसीबो। एई भली आसला पर आपण किछि करिवेनी, सीधा कृषक ओडिसा पोर्टल को जिवे। चलन तमे देरी न करी वीडियो एबे स्टार्ट करिवा। जो माने प्लीज चैनल को नुआ करी देखुचंदी प्लीज सब्सक्राइब करिवे। वीडियोटी जदि आपनको शेष रे भल लागिवो लाइक मध्य करिवे। चलन फ्रेंड्स स्टार्ट करिवा। प्रथम आप कृषक ओडिशा पोर्टल को पलि आसिबे, तापर रजिस्टर लॉगिन जो लिखा हिजी आपण आधार नंबर दे आपण लॉगिन करिवे। तापर आसिले नाम एवं डेट ऑफ बर्थ एटा को आपण देबे। देई सला परे आपण जहां भी डिटेल्स अछि निज ना एवं डेट ऑफ बर्थ दे देबे। देई सला पर जो लिखा हिज सबमिट, सबमिट ऊपर आपण एठी क्लिक कर देबे। तापर एठी आपनकर सब किछ डिटेल्स पळि आसिला। डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपण बैंक डिटेल्स, आपनकर एग्रीकल्चर डिटेल्स सब पळि आसिला। प्रथम आपण डेमोग्राफिक डिटेल्स ऊपर क्लिक करिवे। इटा ऊपर क्लिक कर सला पर आपनकर डाटा जहां भी मागिबो ओटा सब पूर्ण देख कर देबे। फादर्स नेम किंबा हस्बैंड नेम आपण दे देबे। तापर आपण जो अछि आधार नंबर हेटा वेरीफाई कर देबे। ये सब रे क्लिक करिवे। तापर आपनकर आधार सहित जो नंबरटा ऐड हेदिबो किंबा खाली नंबरटा भी दे देबे चलिबो। ए नंबर को ओटीपी जाइतिबो, ओटीपी टा आनी के आपण एठी लिखिबे। लिखि सला परे तापर आपनकर बैंक डिटेल्स देबा पई पड़िबो। बैंक डिटेल्स को आपण एठी पळे आसी आपण जहां भी सब बैंक डाटा अछि आपण चेक कर देबे। चेक कर सला परे से मान वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपनकर एग्रीकल्चर डाटा आसीबो। एग्रीकल्चर डाटा भी आपनकर भल भाबे देखि देबे। जहां दी किछि असुविधा थिबो आपण सब देखि सला परे सेव एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपनकर क्रॉप डिटेल्स आसीबो, सेटा भी आपण देखि देबे। तापर जदि आपण एनिमल हस्बेंडरी किछि रखुचंती माने छोटो पशु पक्षी किंबा जो छेली कुकुड़ा भी रखुचंती सेटा भी आपण भल भाबे देखिबे। जदि आपनकर थिबो से डिटेल्स देबे। तापर सेव एंड कंटिन्यू ऊपर आपण क्लिक करिवे। तापर एक डाटा सक्सेसफुल आसी गला। तापर आपण जो टर्म एंड कंडीशन अछि ताको एक्सेप्ट करिवे। कर सला पर सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कर सला पर तापर येस ऊपर आपण क्लिक करिवे। तापर आपण देखंतो यार एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। एटा आपण तापर सीधा पळे आसीबे सीएम किसान पोर्टल को। तापर आपनकर आधार नंबर देबो, मोबाइल नंबर देबो। देई सला पर आपण सीधा प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे। देखंतो आगुर आमे तो प्रोसीड ऊपर क्लिक करथले एई भली आस्तुला। एबे किंतु एटा आसुनी, मोटा आपण जस्ट स्क्रीनशॉट देखैली। तापर आपनकर ये सब डिटेल्स पळाइला फार्मर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपण जोटा सब भूमिहीन रे पकेइथिले त आपनकर सब देखंतो डाटा रही जिवो। डाटा खाली जहा आपनकर चेंज करिया पई पड़िबो। जो जमी
ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମର କାଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଜେନେରାଲ କଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ବି କରିପାରିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବା ଭୁଲ ଏକରୁ ଭୁଲ ଏକକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲ ଏକକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଉପରେ ଭୁଲ ଏକ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଯାହା ବି ଥିବ ନିଜ ତହସିଲକୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାଛିବେ ତାପରେ ଭିଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ଭିଲେଜ ବାଛିବେ ତାପରେ ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାଛିବେ ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ କାନନ ମୋର ଲେଖୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି ତାପରେ ଏଠି ସେଭ୍ ଆଜ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଇଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଏଟାକୁ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ସେଇ ପେଜକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ସେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲେଖିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ଓକେ ଉପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖିଦେଲା এই ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନରୁ ଏବେ ପକେଇଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖରୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିକି ଆମେ ଦେଲୁ ସେମିତି ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିବେ ପଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ଭୁଲ ଲେଖରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିବେ ମାନେ ପଟ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟେଡ୍ ପଟ୍ଟା ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁ ଭୁଲ ଲେଖରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ